excepción de mi esposa que las cogió larga. with the exception of my wife, who took them very long. Vamos rapidito, hermanos, al libro del Evangelio según San Lucas, So let's go to the book of the Gospel of St. Luke, capítulo 2, chapter 2. y voy a leer del versículo 10 And I'm going to read from verse 10 al 19. to 19. Pero el versículo que en realidad me llama la atención But the verse that really calls my attention es capítulo 2, verso 19. is chapter 2, verse 19. Y ya mismito vamos a decir por qué. And pretty soon we're going to say why that calls my attention. Hoy yo quiero hablar Today I want to speak about sobre una madre y a un mother propósito. and a purpose. Una madre A mother y un propósito. and a purpose. Yo sé que aquí hay muchas madres hoy. I know that there's Y many no es día mothers de today. las madres, And it's not the Mother's Day. ni tampoco es día de Navidad And it's not Christmas either. para hablar de María, de Jesús. But we're going to talk about Mary. We're going to talk about Pero Jesus. hay unas cosas que sí quiero presentarlas. But there are things that I want to present. Capítulo 2 Chapter 2 de el Evangelio según Lucas, of the Gospel according to St. Luke, versículos 10 al 19. verses 10 to 19. Lo tienen todos, You got it? todos. Everybody? Yo siempre le digo, tenga Biblia de papel. I always tell you to have a printed Yo Bible. sé que es bueno usted tener su celular y I su know that it's tableta. good for you to have your tablet and Pero your cell phone. However, Es mucho mejor it is much better tener una Biblia to have a Bible de cartón as made out de of cardboard, papel. of paper, que usted puede escribir, that you could write on it. que después cuando usted se vaya con el Señor, That when you go with the Lord, sus hijos, your children, sus nietos your grandchildren puedan abrirla could open it y leer and read donde mami, where donde mom, papi, where dad, donde abuelo y abuelita where grandpa and grandma, leían they used to y read se fortalecían en el Señor. and they would strengthen themselves in the Lord. Porque usted sabe que como va la tecnología, You know how the technology is going. el teléfono que usted tiene ahora no va a servir en 2 o 3 años. The cell phone that you have right now is not going to be worth it in 2 or 3 years. Y va a perder mucha información. And you're going to lose a lot of information. Escriba, Write down. se lo estoy diciendo, I'm telling you, cuando Xfinity no le pueda transmitir, when Xfinity is not able to transmit, usted se va a lamentar. you're gonna Vamos feel a sorry ver, about it. dice Let's así. see. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero, este pero es bueno. This is a very good, however. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest,
and on earth peace to men on whom his favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told to them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Wow. Puede sentarse. Wow, you may be seated. La versión en inglés The English version dice que says- Mary treasured. that Mary atesoró. Esa es la palabra, That's the atesoró. word. La versión en treasure. español dice que no es lo mismo guardar. In the Spanish version says to Que put away, atesorar. she guarded as Atesorar es cuando usted tiene algo que es de valor but when you treasure something that is when you have something of y value. usted lo aprecia You appreciate y it lo protege. and you protect it. Guardar, To keep something. a veces usted se le olvida dónde lo guardó. Sometimes you forget where you kept Especialmente si something. usted es como yo. Especially if you're like me. ¿Ok? All right? Bueno, yo quiero hablar un poquito hoy Well, today I want to talk about a little bit de María. about Mary. Y la razón es And the reason is porque durante esta semana because during this week, yo fui a llevar a mi esposa a un lugar I went to this place to take my wife. y cuando iba en el camino And when I was on my way, me puse a meditar. I started O to sea, meditate. me vino esto a la mente and this came to my mind. y la pregunta era, And the question was, ¿qué haría una dama what would a lady do que sabe todos los sufrimientos que su hijo va a pasar who knows what all the sufferings that her son is going to go through, y con todo y eso and with all of that, sigue siendo fiel a Dios? still remains faithful to God? Y yo sé que aquí hay muchas damas And I know there's a lot of que han ladies here pasado bastante sufrimiento who have gone through a lot of con suffering sus hijos, with their sons, pero todavía le siguen sirviendo a Dios. but they still are serving Yes, the Lord. dese un aplauso a usted misma ahí. Yes, give yourself a round of applause. Y usted dirá, los caballeros dirán, pero ¿por qué las damas nada más? And the gentleman might say, well, why only the ladies? Porque déjeme decirle, Because let me tell you something. aunque nosotros los caballeros también nos preocupamos, Even though us gentlemen also we worry, y usted no me ha visto a mí orando por mis hijos. and you haven't seen me praying for Usted no my ha estado children. aquí a las 2 o a las 3 de la mañana cuando está todo esto cerrado. You haven't been to this place here at 2 or Y 3 yo o'clock estoy in the aquí, morning when everything y yo is estoy dark aquí and closed. peleando And I'm here por fighting mis hijos, my por children, mis nietos, my por grandchildren, mi esposa my wife, y por la iglesia. and for the church. Pero las damas But the ladies, tienen algo que nosotros los caballeros no tenemos. they have something that us gentlemen we don't have. Y es que ellos cargaron ese bebé It is that they carried that child por 9 meses en el vientre. for 9 months in their belly. Ese bebé That baby, era carne de su carne. it was flesh of their flesh. Ese bebé era sangre de su sangre. That baby was blood of their blood. No hay nadie And there's no que one conozca a un hijo who knows their child better como lo conoce su madre. like their mother does. Y cuando le sucede algo, And when something happens to them, una madre sufre. a mother suffers. Nosotros los hombres, We men, no todos, not all of us, pero algunos a lo mejor decimos, que aprenda. but some of us, we might say, oh, let them learn. La madre no. Not the mother. La madre dice, yo no di a luz mi hijo And mother would say, well, I didn't give birth to para this que son pasara por todos esos sufrimientos. so that this child can go through all this Yo suffering. no di a luz a mi hijo I did not give birth to my para que son fuera un alcohólico. so that he would be an Yo no alcoholic. di a luz a mi hijo I didn't give birth to my para que son fuera un adicto a so that drogas. he could be an Yo no di a luz a drug mi addict. hijo I didn't give birth to a Para que son estuviera en la calle viviendo como un bandolero. so that he could be out in the streets living like a gangster. No, las damas, Ladies, cuando oran por un hijo, when they pray y for yo a child, siempre lo he dicho, and I've said this, oran desde el vientre. they pray from their guts.
nosotros oramos, está bien, ponemos el corazón, So, but we pray, you know, let's put it from our hearts. pero la madre sabe lo que es tenerlo ahí dentro. But the mothers know what it's like to have them in there. Oiga bien, So listen carefully. María Mary, podía decir que no. she could have said no. Cuando vino el ángel Gabriel, When the angel Gabriel came, porque yo digo María fue una dama especial, can I say that, you know, that Mary was a very special lady? pero quiero decir algo. And I want to say this. Yo no soy adorador de María. I'm not a worshiper of Mary. Yo no creo que María es la esposa de Dios. I don't believe that Mary is the Yo no wife creo of que María es God. la reina del cielo. I don't believe her to be the queen Yo of heaven. creo que María fue una mujer I believe that Mary que was a Dios woman usó that God con used gran poder with great power. y ojalá And I wish y hubiera más mujeres that, como María. that be more women like Mary. Good morning, America. Buenos días, América. Qué silencio, ¿verdad? What a silence, right? María era una joven. Mary was a young Algunos woman. dicen Some say que cuando el ángel se le reveló, that when the angel presented podría himself tener to her, entre 15, 17, no más de 19 años. that she could have been between 15 and 17, no more than 19 years old. José dicen que era un poquito más adulto. They say that Joseph was a little bit more adult. Y Dios And God, había hecho una promesa. God made a Yo promise. quiero que usted sepa And I want you to que know Dios no hace las cosas por suerte. that God doesn't do anything by luck. Dios tiene todo planeado. God has everything planned. Dios tiene control de todo. God has control of Ya everything. Él planeó todo lo que va a suceder. He already planned what's going to happen. Y aunque el enemigo haga la guerra, And even the enemy, when he yo quiero que usted entienda When he gives war, que I es want you to Dios understand quien está en control. that it is God who's under control. Y todo lo que ha de suceder And everything that ought to happen es porque Dios va a permitir que suceda. is because God is going to allow it to happen. Dios había prometido God had promised que una virgen that a virgin iba a tener un bebé. was going to have a baby. Y la palabra virgen, And the word virgin, nosotros pensamos We que think cuando hablamos de that virgen when we speak of virgin, es una persona celestial. it's somebody that's celestial. No. No. Una joven virgen A young woman es who's a una virgin. joven, y It's a perdóneme la woman. forma que lo explico, And please excuse the way pero that I'm no going to se explain this. sorprenda porque en la escuela están aprendiendo cosas peores But please don't be surprised because in school they're learning worse things. y hay hoy más que nunca, And today more than ever, hoy más que nunca, Señor. Oiga bien, listen carefully. una virgen A virgin es una jovencita is a young woman que no ha tenido relaciones con ningún hombre. who's never had any relations with a man. Eso es una virgen. That's what a virgin is. No es que bajó del cielo It's not that she came down from heaven y es una persona celestial. and is a celestial person. No, No. era una muchacha It was a young woman que creció who grew up y que era parte and she was part del pueblo judío. of the Jewish people. Tenía que ser de la familia de David. She had to be from the family of David. Todo lo que le sucedió a María Everything that happened to y a Mary José, and Joseph, ya Dios lo había planeado. God had already planned for it. Y envía al ángel Gabriel. And so he sends the angel Que Gabriel. el ángel Gabriel The angel Gabriel en la Biblia in the Bible, es el mensajero de Dios para el pueblo de Israel. he's the messenger of God for the people of Israel. Está el arcángel Miguel. And so there's the archangel El Michael. arcángel Miguel The es archangel Michael, el general he's de the los general ejércitos de guerra de Dios. of the armies of heaven of God. Pero el mensajero para el pueblo de Israel But the messenger for the people of Israel es Gabriel. is Gabriel. Si no, vaya al libro de Daniel If not, you go to the book of Daniel y usted va a ver and you're going to see que Gabriel that Gabriel, se le presentaba a Daniel he would present himself to y Daniel le traía and he would mensajes. bring ¿Ok? messages. All Ahora, right? So now, llegó el momento preciso, the precise moment came porque Dios siempre necesita un momento preciso because God always needs a para precise hacer las moment cosas. to do things.
El gobierno de Israel, the government of o el Israel, pueblo de Israel, or the mejor dicho, people of Israel, better said, estaba siendo gobernado por Roma. was being governed by Rome. El gobierno de Roma The government of Rome, le encantaba cobrar impuestos al pueblo israelita. they loved to charge taxes to the Israelites. No solamente a los Not israelitas, just the a Israelites, todas las naciones que ellos gobernaban. to all the nations that they governed. Y el pueblo, el gobierno de Roma And so Rome's government era un gobierno de hierro. was a government of iron. Cuando usted lee sobre la imagen que vio Nabucodonosor, When you read about the image that Nebuchadnezzar habla saw, de un gobierno que las piernas eran de hierro y después los dedos cuando llegó era parte hierro y parte barro. he speaks of a government of the legs that were of iron and the feet that were of clay and iron. El gobierno de hierro The government of iron, es un gobierno it's a government que todo lo que pisa lo destruye. that everything that steps on destroys Y it. Roma, And Rome, cuando llegaba a los lugares, when they would come to places, lo que no podía conquistar, what they lo couldn't pisoteaba y lo destruía. what they couldn't conquer, they would step on it and destroy it. Gobernaba con gobierno de hierro. They would govern with a government of iron. Los israelitas Israelites que habían sido acostumbrados who had grown accustomed al to reino de David, the kingdom of David, ahora now no tenían su reino. they didn't have their kingdom. Y si no tenían su reino, And if they didn't have their que kingdom, no era un gobierno teocrático. and then it wasn't a theocratic government. Un gobierno teocrático es un gobierno que gobierna a Dios. A theocratic government is a government where God rules. Ahora imagínese un pueblo como el de Israel, Now you imagine a people like Israel que son personas que todavía hasta el día de hoy that up until today, son bien cuidadosos en el servicio a su Dios. they're very careful in their service to God Vivir to live en un gobierno under a government que tenía muy poco that had very little regard al Dios que ellos le servían. to the God that they serve. Porque había algo bueno de Roma. Because there was something good about Rome, Y era que ellos permitían que cualquier nación adorara al Dios que ellos quisieran. is that they allowed for any nation to worship whatever God they wanted, Siempre y cuando as long que no as se levante en contra del reino de that Roma. they don't rise up against the government of Rome. Sí, Yes. Roma permitía que la gente practicara el gobierno que quisiera. The Rome allowed No, for perdón, el anybody gobierno to, que quisiera, no. No. La religión que quisiera. the Rome would allow for the people to Que practice any sirviera religion they a wanted. los dioses que quisiera. There's the people, they would allow for Que people to serve any practicaran God el that they estilo wanted. de vida que quisiera. That they would practice any lifestyle they wanted. Siempre y cuando As long que as pagues tus you impuestos pay your y no taxes te levantes en contra del gobierno. and you don't rise against their Aprende, son government. dos cosas bien importantes. Those are two things that are Los very important. impuestos Pay taxes y no te levantes contra el gobierno. and don't rise up against Ese government. era Roma. That was Rome. Hay algo, hermanos, yo no sé, oiga esto, Now, I don't know about this, but listen to this. para poder desarrollar este mensaje tengo que entrar un poquito en esto. But in order to develop this message, I have to get into this a little bit. María, Mary. María está en un momento propicio, Mary is in a very special turning point. un momento que era el momento apropiado. A moment that was appropriate. Hubo un emperador There was an emperor que salió de Grecia, who came out of Greece. que le llamaron Alejandro el They Grande. call him Alexander the Great. Alejandro el Grande, Alexander the Great, aunque murió creo que de 30 a 35 años aproximadamente, that, dicen. that he died about 30 through 35 years old, they say. Y murió deprimido And he died y depressed borracho and drunk porque ya no tenía más reinos para conquistar. because he had no other kingdoms to conquer. Qué triste, ¿verdad? How sad. Ok.
Pero All right. Alejandro el Grande But Alexander the se Great, había propuesto algo. he had proposed himself to do something. Y era lo que se enseña en los institutos bíblicos. And it is what is taught in the Bible institutes. Helenizar al mundo que conquistara. He wanted to Hellenize the world that he conquered. ¿Qué es helenizar? What does it mean to Hellenize? Que los países que conquistara That the countries that they conquered, iban a aprender el idioma, that they were going to learn their language, la cultura their culture, y la forma de gobierno de Grecia. and the form of government of Greece. ¿Lo lograría Alejandro el Grande? Was he able to achieve that? Oh, yes. Yes. Él lo logró. He achieved it. Porque cuando llegó el tiempo de José y de María, Because by the time that Joseph and Mary's cuando time came, llegó el tiempo del nacimiento de Jesús, when the time came for the birth of Jesus, el idioma que más se conocía era el griego. the most known language at the time was Greek. ¿Oyó? You heard? No solamente eso, Not only that, las formas de cultura eran griegas. the cultural style of the time was also Greek. Alejandro se encargó de enseñar el griego donde quiera que él pisó tierra. Alexander the Great made sure that he taught Greek wherever land he stepped on. Tan así So much so que el Nuevo Testamento, that the New y Testament, dicen algunos, menos partes del libro de Mateo, and some say, except for some parts of the Gospel of Matthew, fue escrito el Nuevo Testamento en griego, the New Testament was written in Greek porque era el idioma que se entendía y se hablaba. because it was the language that was understood and spoken at the Es time. como el inglés ahora, It's like the English today, que es el idioma que más se habla. which is the language that is most spoken, Y eso tiene sus ventajas. and that has its advantages, Y por eso and that's why era propicio, era el momento más apropiado that's why it was the most appropriate moment de que apareciera un Salvador. for a Savior to come, Porque el pueblo de Israel, because the people of Israel que había sido llamado who had been called para enseñarle a los pueblos quién era Dios, to teach, who have been called to teach the people who was God, se habían quedado con Dios para ellos they had to stay with God for themselves, y no lo compartían con nadie. and they wouldn't share him with anybody else. Así que el trabajo que le habían dado And so the job that they had been given, de que ellos iban a hacer that they were going to luz do a las naciones, to light to the nations, en ese momento no lo practicaban. at that time, ¿Por they didn't qué? practice it. Why? Porque se habían convertido en religiosos Because they had turned religious. más bien de servidores de Dios. Then they had turned more religious than servants to Ya God. no era It wasn't just servirle a Dios. no longer just serving God. Ahora los sacerdotes, Now the priests, los rabinos, now the los rabbis, escribas and the scribes, tenían un gobierno. they had a government. Y dicen And it says que era uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Israel. that it was one of the most corrupt governments in the history of Israel. Y estaba cuesta abajo And it was, going downhill. la salvación de la humanidad. It's the salvation of humanity. Y Dios And so God, ve que es el momento preciso, he sees that is the precise moment. porque Roma había construido carreteras, Because Rome had built roads, pero Grecia había enseñado el idioma. but Greece had taught the language. Ahora se podía enseñar Now there could be el taught Antiguo Testamento, The Old Testament, el Nuevo the Testamento New Testament, en griego, in Greek, y se podían mover and they could move en el around reino de in Roma, the kingdom of porque Rome. Roma había construido carreteras y caminos Because Rome had built roads and byways para llegar a las naciones que había conquistado. to Usted get ve, to the nations that they had conquered. había un momento preciso. See, there was a precise moment. Yo creo que nosotros estamos también en un momento preciso. And I sepa. think that we are also in a precise moment. Y el momento el problema de los momentos precisos And the problem with the precise moments es que traen cambios. is that they bring changes. Sí.
Yes. Y si no traen cambio, se derrumba todo. And if they don't bring changes, everything crumbles. Así que Dios, And so God, en su infinito conocimiento, in his infinite knowledge, oiga, el pastor está predicando hoy como un catedrático. wow, the pastor is preaching today like a Coja ahora, scholar. oiga bien. Listen carefully. Dios vio en su infinito conocimiento, God gave in his infinite knowledge. este es el momento He said, this de is the moment enviar a mi hijo. to send my son, Este es el momento This is the de moment presentar el Salvador to present my a la Savior humanidad. to the humanity. Este es el momento This is the de moment que Él llegue, for him to arrive, porque si no el hombre because if not, se va a humanity, olvidar he's going to forget del propósito por el cual fue puesto en el planeta Tierra. the purpose for which he was put on planet Earth. Yo no sé si usted sabe I don't know if you know que una de las cosas que le dijo Dios a Adán that one of the things that God told Adam cuando lo puso en el huerto when he put him in the fue le garden, dijo, multiplícate, he said to him, multiply yourself, gobierna la tierra. govern the earth. ¿Te vio? You see that? O sea que el hombre iba a multiplicarse, And so humanity was pero a going la to misma multiply vez itself. iba a gobernar la But tierra. at the same time, they were going to govern earth. Pero However, el egoísmo del hombre the selfishness of humanity siempre ha querido has always been wanting gobernar la to tierra, govern earth, pero sin Dios. but without God. Y gobiernos sin Dios And a government without God no pueden existir en la tierra. cannot exist on earth, Porque los gobiernos sin Dios because the governments without God, no tienen enseñanzas morales. they don't have moral teachings. Porque si usted vota a Dios, Because if you throw out usted God, tiene que votar la palabra de you have to Dios. throw out the word of God. Usted tiene que votar los You have mandamientos. to throw out the Ten Commandments. Usted You no tendría para usar las leyes de Estados Unidos, wouldn't be able to use the laws of the United States, porque las leyes de Estados Unidos y del mundo because the laws of the United States and the world, salieron they came out cuando Moisés bajó del monte Sinaí. of when Moses came down from Mount Sinai. Así que le debemos mucho a los israelitas. And so we owe a lot to the Israelites. La paz y todas las cosas lindas que tenemos The peace and all the beautiful things se that we las have, debemos a los israelitas. we owe it to the Israelites. Eso no cayó muy bien, ¿verdad? That didn't feel too good. Sí. Porque a veces nos olvidamos Because de sometimes las we forget cosas buenas of the good things que ellos han hecho por nosotros. that they've done for us. No se olvide Don't forget que Jesús that Jesus, nació judío. he was born Jewish. No se olvide Don't forget que Jesús dijo, that Jesus said la salvación viene de los judíos. salvation comes from the No Jewish. viene de los puertorriqueños. Doesn't come from the Puerto No Ricans. viene de los dominicanos. Doesn't come from the Dominicans. No viene de los americanos. Doesn't come from the Americans. No, No. la salvación viene de los judíos. Salvation comes from the Jewish. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Ahora aparece, Dios escoge esta joven. Now God chooses this young woman. Ve que en ella hay unos principios, He sees that in her there are some principios principles, morales some moral que se había principles mantenido that she virgen. had maintained herself a Y me virgin. imagino And I que imagine tenía un estilo de vida that she had a digno lifestyle de aplaudir. that was worthy of applause. ¿Ok? Y Dios And God necesita traer a su hijo. needs to bring his son. Y según la historia, And according to history, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, según el ángel, according to the se angel, le revela a María the Holy Spirit y le reveals dice to Mary and tells her que ella va a ser madre that she's going to be a mother de un niño of a child y que le va a poner por nombre Jesús, and that he's going to be named Jesus, porque el nombre Jesús because the name lo que Jesus, significa es Salvador, what it means salvación. is Savior, salvation. ¿Ok? Ahora oiga bien. Now listen carefully. Esta joven, This young woman, me imagino que está en sus tareas I imagine that she's doing her task. y de momento le aparece el ángel Gabriel y le revela And so suddenly the angel Gabriel comes and reveals to her de que ella es la escogida. that she's the chosen one. Wow.
Yo no sé cómo se sentiría una joven I don't know how a young woman would feel que Dios that God le dijera, tú eres la escogida. would tell her, you know, you're the chosen one. Pero no era para que fuera diosa. But it wasn't so that she could be a goddess. No era para que la hiciera la reina del cielo. It wasn't so that she could be No era made para queen que of la hiciera heaven. la madre de Dios. It's not so that she can make her Era the mother of una God. joven de carne y hueso como todas las jovencitas aquí. She was a young woman of flesh and blood like all the young Pero women here. tenía un propósito. But she had a purpose. Dios necesitaba una joven God needed a young woman que estuviese limpia, that be clean, que fuera virgen. for her to be a virgin. Era que tenía alas y volaba. It wasn't that she had wings and flew around. Tenía que venir de la tribu de la raíz de David, She had to come from the tribe and from the root of David, de la tribu de Judá. from the tribe of Judah. Había unos requerimientos. There were some requirements. Era decir, pues esta es. It's not, you know, you can No, say, oh, well, this one porque then. en el Antiguo Testamento No, because the Old Testament está lleno de is profecías full of prophecies. desde aún donde iba a nacer el Mesías, Even where the Messiah was de going to la be born, familia que vendría, from what family he was going to be coming from, todo lo que iba a hacer everything that he was going to do, estaba escrito. it was written Inclusive to include los sufrimientos de Jesús. the sufferings of Jesus. Vaya al capítulo 53 de Isaías, Go to chapter 53 of Isaiah. que los judíos no lo quieren leer. The Jews don't want to read that No, chapter. no. They don't want to read it. Porque si leen eso, Because if they read that, se van a dar cuenta they're going to notice que ese that que sufrió tanto, who suffered era el so much Mesías. was the Messiah. ¿ok? All right? Oiga bien. careful. Ahora Now, dice que se les presentó un ángel it says that an angel presented y la himself to gloria them. del Señor los rodeó de And resplandor. the glory of God filled them with light. Esto es a los And pastores. so this is to the shepherds. Y tuvieron gran temor. And they were really very afraid. Pero cuando Dios se manifiesta, But when God manifests Oiga himself, bien. listen carefully. cuando Dios se manifiesta en su vida When God manifests himself in your life, y a lo mejor le da un poquito de temor, and maybe you feel a little fear. no se preocupe que Él le va a decir no temas. Don't worry, because he's going to tell you, do not fear. Porque Dios no es Dios de temor, Because God is not a God of fear. ni tampoco es Dios de confusión. And God is also not a God of confusion. ¿Oyó? Did you hear carefully? Ahora, Now, se manifiesta he manifests y himself. le dice quién iba a ser este joven He says, who's this young man going a, to be? a los pastores. To the shepherds. Le dice, no teman, And he says, don't fear. les ha nacido hoy. He was born En la today. ciudad de David, le dijo dónde. In the city of David. ¿Cuál They era la told him ciudad de where. David? Which one was the city of David? Belén. Bethlehem. Pero ya Miqueas But now Micah había dicho, tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña entre las aldeas de he Israel. had already said, you Bethlehem, you're not the smallest of the villages in Israel. Porque de ti Because out of te you, va a salir there's going to come el out que será rey. the one who's going to be king. David venía de Belén. David came from Bethlehem. Belén tenía mucho, era muy importante. Bethlehem was very important. Número uno, Number one, porque because era la ciudad de David it was the city of David. y Dios había dicho que el rey vendría de la familia de David. And God said that this king was going to come from the Número family dos, of David. Number two, Y eso lo aprendí de una de mis hijas que predicó una vez, and I learned this from one of my daughters that preached once, que en Belén that in se Bethlehem, criaban los corderos que iban a ser sacrificados por los sacerdotes. the lambs that were going to be sacrificed by the priests were raised there. No venían de ningún otro They lugar. didn't come from any other place. Tenían que pasar They had to go por un pesebre through a que manger había en Belén. that was there in Bethlehem. Aparte de que era la casa del pan, So other than it was the house of que bread, ahí se hacía el pan que se iba a usar en el templo, that the bread was made there that was going to be used for the temple, porque Belén producía la mejor harina, because Bethlehem produced the best wheat. también producía los mejores corderos. It also produced the best lambs. Y había un pesebre And there was a manger donde se cuidaban las ovejas
ovejas where the lambs were taken que care of, iban a parir that were going to give birth, e iban a tener corderos. and they were going to have little lambs. Si nacía macho, como decimos nosotros, If they were born male, pues los separaban then para they el were sacrificio. separated for the sacrifice. La female se salvaban. La femenina, the No, female were saved. nos sacrificaban a nosotros. They were, us males were sacrificed. Así que oiga bien, So listen carefully. Dios no es Dios de confusión. God is not a God of confusion. Los pastores no iban a adivinar. The shepherds were not going to be Ellos guessing around. sabían dónde era el pesebre. They knew where the manger was going to be. Ellos sabían dónde nacían los corderos. They knew where the lambs were born. Así que el ángel le dice, vayan, que van a encontrar el niño en un pesebre. So the angel tells the shepherds, go because you're going to find the child in a manger. ¿Usted cree que ellos a las 3 o dice que estaban ellos cuidando las ovejas en las vigilias de la noche? And it says that, the shepherds were taking care of the sheep in the vigils of a night. Sí, porque se las robaban. Because, they would O steal si them. no, los lobos, los osos, Or the los wolves, leones, or the bears, or the lions would come and se las comían. they would eat them. Y ellos tenían que tener pastores And so they had to have shepherds que estuvieran despiertos de noche to be awake at night, o que durmieran en lo que se llamaba la puerta de las ovejas. or to be sleeping by what was called the shepherd's gate. Está aprendiendo, ¿ah? You're learning, huh? Coja ahora. Take that. El hijo de doña Ana, The son of Ana. desde Jajome para el mundo. from Jahome Oiga to the esto. world. Take this. Ellos cuidaban de las ovejas So they would take care of the lambs. y ya los pastores sabían dónde iban a ir. And now the shepherds knew where they were Ellos going no to iban go. a ir pesebre por pesebre. They were not going Mira, to aquí, go from manger to manger. ahí hay un muchacho que nació hoy. Hey, is this the child that was going to be born No, today? ellos fueron directos al pesebre No, they went directly to y the manger. encontraron al niño exactamente como le habían dicho los pastores. And they went and they found the child just Pero, exactly as they were told. Cuando lo encontraron, However, when they found him, ellos comenzaron a hablar de lo que le habían dicho los ángeles a ellos. they started to then talk about what the angels had told them. Y comenzaron a decir And so they started to say que era momento de gran gozo, that it was a moment of que great eran joy, buenas that noticias it was good news para todo el pueblo, for all the people que había nacido hoy that was born en la today ciudad de David from the city of un David, a Salvador, Savior que es Cristo el who is Señor. Christ the Savior. Oiga esto. Listen to this. Ahora yo voy a hablar de Now I'm going María. to talk about this. Versículo 19. Verse 19. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Todo lo que hablaban los pastores, Everything that todo lo the que estaban shepherds spoke, diciéndole, everything that they were telling them, le estaban diciendo que este era el Cristo, they were saying that this was que the este era el Christ. Salvador, This is the Savior. que venían buenas noticias, That good news were coming. que había un momento, esto era un momento, oiga, ellos le llaman el momento de gran gozo, This was the moment. There was the moment of great joy porque había nacido el Salvador. because the Savior had been born. Pero However, María Mary guardaba would keep, todas esas cosas, she would treasure these things, meditándolas pondering en them su corazón. in her heart. Oiga bien, Listen carefully. ¿por qué yo quiero hablar de María? Why do I want to talk about Porque Mary? yo dije que María era una madre y un propósito. Why did I say that Mary was a mother and a purpose? María fue escogida para traer al Salvador, Mary was chosen to bring the Savior. pero a la misma vez, But at the same si time, usted va al libro de Lucas if you mismo, go to the book of Luke y usted va al capítulo 2, no lo voy a leer, and you go to the chapter 2, and I'm not going to read it, dice it says que cuando fueron a presentar a Jesús That- al templo, that when they went to present Jesus to the temple, había un viejito, there was an elder man, un anciano dice, an elderly man. no, iba a decir algo pero no lo voy a decir, I was going to say something, but I'm not going to say it. un ancianito An elderly man
que Dios le había hecho una promesa. that God had made a promise to. Y como Dios siempre cumple sus And promesas, since God always keeps his lo que promises, Dios le había dicho era, what God had told him was this: tú no vas a morir hasta que veas la salvación de Israel. you're not going to die until you see the salvation Yo of te voy a dar Israel. el privilegio a ti, I'm going to give you the por tu privilege fidelidad. for your faithfulness. Tú no vas a morir hasta que tú veas el Salvador. You're not going to die until you see the Savior. Pero el privilegio más grande no era que lo iba a ver. What the greatest privilege was not that he was going Fue to see que him. Simeón fue más atrevido. Was that Simeon was Lo more cogió en daring. sus brazos. And not only he saw him, but he Y grabbed him in his ahora arms. Simeón dice, And now Simeon says, ahora Señor, now, Lord, despide a tu siervo en paz, take your servant in conforme peace a tu palabra, according to your word, porque han visto mis ojos tu salvación, because my eyes have seen your la salvation, cual tú has preparado en presencia de todos los pueblos, for which you have prepared for in presence of all the people. luz para revelación a los gentiles, Light for the revelation y to the gloria Gentiles, de tu pueblo Israel. and glory for your people of Israel. Y el verso 33, el capítulo 2 de Lucas, And ¿sabe? in chapter 2, verse 33 of Luke, Leí desde el verso 31. I read from verse Oiga 31. bien. Listen carefully. Y dice el verso 33. And verse Y 33 says, José y su madre and Joseph estaban and their mother, maravillados they de todo lo que se decía de were él. astonished of everything that was said of him. Pero el verso 34, hermano, But verse 34, Simeón dijo algo Simeon said something que se cumplió. that came true. Oiga bien, Listen to this. ya estoy terminando. And I'm Yo finishing up. tengo, mire, voy a cerrar la libreta. Look, I'm going to close my notebook. El verso 34 del capítulo 2 de Lucas And dice, so Luke chapter 2, verse 34 says, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este será el niño, so, and so this child, he's talking about this child, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, Y para señal que será contradicha. and to be a sign that will be spoken against. Pero mire lo que le dijo, verso But you know what he 35. says? Verse 35. Y una espada traspasará tu misma alma. And so that a sword will pierce your own heart too. Pero había un propósito en eso. But there was a purpose in that. El que su alma fuera traspasada con una espada And for her soul to be pierced with a sword era para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. is so that the thoughts of many hearts would be revealed. Era el momento. It was the moment Jesús, Jesus, al pasar por todo el sufrimiento, by going through all the suffering, al ser crucificado, by being al ser crucified, abofeteado, to being al slapped, ser latigado, by being al whipped, ser desnudado, to being, haberle puesto la corona de espinas, and for them to put the crown of thorns. le pusieron un paño, un manto de púrpura, They put this purple cloth. lo escupieron, They spit le on him. arrancaron pelos de la barba, They took lo hairs from his beard. latigaron 39 veces They lashed him 39 times. y se burlaron de And él they made fun of him. y dijeron, And they si eres said, el Hijo de Dios, bájate tú de la cruz. If you're the Son of God, you get yourself off A the cross. muchos salvaste, You saved many. sálvate ahora. Now save yourself. Lo que ellos no sabían era What they don't know is que todo lo que estaba pasando that everything that was happening era para que los pensamientos de Was. muchos de los corazones fueran revelados. so that the thoughts of many hearts would be Ahí revealed.
there, Dios se dio cuenta God noticed quién era quién. who was who. ¿Quién tenía el corazón podrido? Who had their hearts ¿Quién rotten? tenía el corazón lleno de odio? Who had their hearts full of hate? ¿Quién quería apedrear al Mesías? Who wanted to stone the ¿Quién quería Messiah? matarlo? Who wanted to kill him? Lo expusieron. They were exposed. Pero oiga bien, But listen carefully. María Mary, estaba al lado de la cruz. she was next to the cross. Ella no se fue a llorar a la casa. She didn't leave to cry at home. No, ella lloró. She cried. Yo me imagino todo lo que lloró. I imagined everything that she cried. Pero estaba al lado de la cruz. But she was next to the Y cross. cuando su hijo se da cuenta, And when her son notices, dice, esta mujer he says, this woman que mi padre utilizó who my father used para que yo naciera, for me to be born, ahora se queda sin su hijo. now she's going to be without her son. Le voy a decir algo. I'm going to tell you something. No era que María no tenía más hijos, ¿sabe? It is not that Mary didn't have any more children. Después si usted quiere que le pruebe, And then afterwards, if you want me to prove it to you, primero first of all, que el mismo Lucas for the Luke himself dice says que Jesús era el primogénito de María. that Jesus was the firstborn of Mary. Y Mateo And Matthew says, 1:25 dice 1:25 says que José, that Joseph, después que recibió la revelación, that after he got the revelation, no conoció a María. he did not get together with Mary. No era que hey, my name is Joseph. And it's not What's knowing your her name? as in like, hey, No. my name is Joseph. Él conocía a María, él estaba desposado con ella. He was, I mean, he knew Mary. La He palabra was engaged conocer with her. en ese término But the word era to que know at no that se time- había llegado a ella para un contacto marital. It was the word "no" was used at that time Búsquelo usted. as in Está en like Mateo, marital contact, Mateo like 1:25. intimacy. And you can look it La up for cosa es yourself. que Mateo y Lucas usan thing la is palabra this, primogénito. Is that Matthew and Luke use the word firstborn? Y si yo digo, And if I say, yo soy el primero aquí, I say I'm the lo firstborn estoy here, diciendo porque hay otros detrás de mí. I'm saying it because there are others behind me. Porque si no, yo diría, no, yo soy el único aquí. No, because if not, I would say I'm the only one here. Hello. El primogénito significa que era el primer hijo de The María. firstborn meant that he was the firstborn of Pero Mary. ¿por qué Jesús le entrega a su madre a Juan? But why does Jesus give his mother to Porque John? si usted lee bien, Because if you read los carefully, mismos hermanos de Jesús se burlaban de él. his own brothers would make fun of him. Haz milagros. Do Tú no miracles. dices que hacen milagros. You don't say that you. Los hermanos do de miracles? Jesús vinieron a creer en Jesús The brothers of Jesus came to believe in después de la Jesus resurrección. after the resurrection. Inclusive To Santiago include James, era uno de los hermanos de Jesús. was one of the Y no brothers of tengo Jesus. tiempo para darle el resto de la clase. And I don't have time to give you the rest of the Pero class. sí le voy a decir But I esto. will tell you this. El momento más glorioso The de la most- vida de María The most glorious moment of the life of Mary fue was cuando estando junto con los discípulos that when together with the en el disciples aposento alto in the place in the room, apareció su hijo resucitado de entre los muertos. her son appeared Levanta la mano y resurrected. adora la gloria from the de dead. Dios. Raise your hand and praise the glory of Lo God. que el enemigo no se imaginaba era What the enemy did not imagine was que ese que crucificaron, that one who was que crucified, ese que se burlaron, that one that al they made fun of, tercer día On the se third iba a day, levantar victorioso he was going to be victorious. y su madre iba a poder And his decir, mother was going to be able to say, yo sabía todo eso, I knew all pero of lo this, guardé en mi corazón. but I treasured it in my Dios te heart. bendiga.